Kenapa PCB inverter mahal? 1. PCB inverter. Otak plus power sekaligus PCB inverter bukan cuma board control. Di dalamnya ada control system, microcontroller, power system, tegangan tinggi, safety system. Jadi satu PCB inverter menggantikan banyak komponen AC standar, relay kapasitor, start kapasitor, run overload timer, mekanik fungsi banyak, harga naik, 2 bekerja di tegangan tinggi, patur 310 V DC. PCB inverter bekerja dengan tegangan DC tinggi, arus besar, frekuensi variabel. Komponen harus tahan panas, tahan lonjakan arus. Tahan spike tegangan kapasitor DC bus, dioda, dan jalur PCB bukan kelas biasa. 3. Ada modul IPM. IGBT, komponen mahal ini penyumbang harga terbesar. IPM, IGBT berfungsi mengatur RPM kompresor, mengontrol torsi motor, menangani arus besar, ciri komponen presisi tinggi. Produksi terbatas, sensitif panas dan tegangan. 1 IPM rusak, seluruh PCB sering harus ganti. MAT, sistem kontrol, EEV dan sensor banyak. PCB inverter harus mengontrol EEV step motor, membaca banyak sensor sekaligus mengolah data real time. Artinya, software kompleks jalur PCB lebih rapat, risiko error lebih tinggi. 5. Sistem proteksi dan logika cerdas PCB inverter punya. Proteksi arus, proteksi suhu, proteksi tegangan, proteksi fan and sensor, semua berjalan real time. Ini bukan sekadar on-off, tapi pengambilan keputusan terus-menerus. Ensam produksi tidak massal, seperti PCB standar. PCB inverter, spesifik per merek dan model, tidak universal, tidak bisa dipasang silang. Akibatnya, produksi terbatas, stok sedikit, harga naik. 7. Risiko kerusakan tinggi, penyebab umum rusak. Tegangan listrik tidak stabil, petir, surge fan mati, overheat instalasi salah pabrik, memasukkan faktor risiko ke harga jual. 8. Uji kualitas dan kalibrasi. Sebelum dijual, PCB diuji beban, dikalibrasi, sensor dicek kompatibilitas firmware. Ini menambah biaya produksi. Perbandingan harga logis komponen AC, standar AC inverter PCB, murah mahal, kontrol sederhana, kompleks, power rendah. Tinggi, software minim, kompleks. Risiko rusak rendah, tinggi. Kesimpulan teknisi, PCB inverter mahal karena fungsinya banyak. Bekerja di tegangan and arus tinggi, menggunakan IPM, mahal, kontrol and software kompleks. Tidak universal, risiko rusak tinggi. PCB inverter mahal bukan karena pabrik pelit, tapi karena isinya berat,